My next topic, contribution to physical science by Islamic world. Scientists of the Islamic world contributed in the development of physics. Few of the Nobel scientists are: the first is Yaqub al-Kandi, 1800 to 873. He was born in Basra, Iraq. He produced extensive research monographs on matter. اسلامی دنیا کی طرف سے فزیکل سائنس میں شراکت. عالم اسلام کے سائنسدانوں نے فزکس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا. چند قابل ذکر سائنسدان یہ ہیں: یعقوب الکندی. My next scientist is ابن الہیثم. اس نے 1965 سے لے کر 139 تک کام کیا. He was born in Basra, Iraq. He was great scholar of his time. His greatest work in the book on optics named KITAB UL MANAZIR. He is also considered as the inventor of the pinhole camera. وہ عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئی. وہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے. ان کا سب سے بڑا کام آپٹکس پر کتاب ہے جس کا نام کتاب المناظر ہے. اسے پن ہول کیمرے کا معجزہ بھی سمجھا جاتا ہے. البرونی 973 سے لے کر 148 تک عیسوی تک اس نے کام کیا. He is a born scholar and wrote about 150 books on physics, cosmology, geography, culture, archeology and medicine. Al-Biruni discussed the shape of earth, the movement of sun, moon and phases of moon. البرونی وہ افغان اسکالر ہیں اور انہوں نے فزکس، کاسمالوجی، جغرافی، ثقافت، آثار قدیمہ اور طب پر تقریباً 150 کتابیں لکھی. البرونی نے زمین کی شکل، سورج، چاند کی حرکت اور چاند کی فیزز پر بحث کیا ہے. اب چلتے ہیں فیمس پاکستانی فزسسٹ کی طرف. محمد عبدس سلام 29 جنوری 1926 21 نومبر 1996. He was Pakistani theoretical physicist, a major figure in 20th century theoretical physics. He shared the 1979 Nobel Prize in Physics with Sheldon, Glashow and Stephen Weinberg for his contribution to the electroweak unification theory. He was the first Pakistani to receive a Nobel Prize in Science. محمد عبد السلام ایک پاکستانی نظریاتی فزکس دان تھے. 20ویں صدی کے نظریاتی فزکس کی ایک بڑی شخصیت ہے. اس نے الیکٹروویک یونیفیکیشن تھیوری میں ان کی شراکت کے لیے 1979 کا فزکس کا نوبل انعام شیلڈن، گلاشو اور اسٹیون وینبرگ کے ساتھ شیئر کیا. وہ سائنس میں نوبل انعام حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی تھے. My next scientist is Abdul Khan. Abdul Khan, known as A.Q. Khan, born in 26 April 1936, is a Pakistani nuclear physicist and a metallurgical engineer who founded the uranium enrichment program for Pakistan atomic bomb project. He founded and established Kahota Research Laboratories in 1976 and served as both its senior scientist and director general until he retired in 2001. عبد القدیر خان جو کہ AQ کے نام سے مشہور ہے. پیدائش 27 اپریل 1936 ہے. اس کا ایک پاکستانی جوہری طبیعت دان اور میٹالرجیکل انجینئر ہے جنہوں نے پاکستان کے ایٹم بم کی منصوبے کے لیے یورینیم کی انرچمنٹ پروگرام کی بنیاد رکھی. انہوں نے 1976 میں کاہوٹا ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد رکھی اور 2001 میں ریٹائر ہونے تک اس نے سینئر سائنسدان اور ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دی. The next topic is branch of physics. Due to vast scope and research in physics, it is usually divided into a number of branches, some of them given below. The first is mechanics, heat and thermodynamics, oscillation and waves, optics, electricity and magnetism, atomic and nuclear physics, relativity, quantum physics, particle physics, cosmology and astrophysics, biophysics and medical physics. My next topic is 1.2 physical quantity. All the quantity that can be measured are called physical quantity. In physics, we study only those quantities which can be defined and measured. Quantities like length, mass, time, density, temperature can be measured. Therefore, they are called physical quantities. For example, the length of the book can be measured. The duration of our stay at school is measurable. Hence, these are physical quantities. Physical quantities are classified into two categories:
नंबर 1 बेस क्वांटिटीज, नंबर 2 डेराइव्ड क्वांटिटीज। वो तमाम मिक़दारें जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाते हैं। फिज़िक्स में हम सिर्फ उन मिक़दारों को स्टडी करेंगे जिसको हम डिफ़ाइन कर सके और पैमाइश कर सके। मिक़दार जैसी लंबाई, किमियत, वक्त, कसाफत, दर्जा हरारत पैमाइश की जा सकती है, इसलिए इन्हें फिज़िकल मिक़दार कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किताब की लंबाई नापी जा सकती है, हमारी मुद्दत स्कूल में क़याम काबिल पैमाइश है, इसलिए ये फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 बेस क्वांटिटी, नंबर 2 डेराइव्ड क्वांटिटी। Base quantity, minimum number of physical quantities selected and their unit are defined and standardized such that in terms of these all other physical quantity can be expressed are called base quantity. The corresponding unit for these quantity are called base units. Derived quantities. The physical quantity defined in terms of base quantities are called derived quantities. The corresponding unit for these quantity are called derived units. फिज़िकल मिक़दारों की कम से कम तादाद मुतहिद की गई है और इनकी इकाइयों की वजाहत और स्टैंडर्डाइज किया गया है कि इनके लिहाज से दीगर तमाम फिज़िकल मिक़दारों का इज़हार किया जा सकता है। इन्हें बुनियादी मिक़दार कहा जाता है। इनके लिए मुतल्लिक़ा इकाइयाँ मिक़दार बुनियादी इकाइयाँ कहलाती है। बुनियादी मिक़दारों के लिहाज से बयान करदा मिक़दारों को अहस करदा मिक़दार कहा जाता है। इन मिक़दारों के लिए मुतल्लिक़ा इकाइयों को हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। किताब के अगले सफ़े में दिया गया है बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट और मिसालों के साथ बयान किया गया है। टॉपिक नंबर 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एब्रीवेटेड एज SI यूनिट्स। एक्चुअली SI यूनिट्स is a short form of the French name System International D units, which means International System of Units. The International System of Unit is based on 7 base units or 7 base units for which all other units are derived. The 7 base physical quantity, their SI base units and symbol are given in the table 1.2. इकाइयों का एक मुकम्मल सेट फिजिकल मिक़दार को इकाइयों का निज़ाम कहा जाता है। बैनुल अक़वामी निज़ाम को मुख्तसर SI यूनिट कहा जाता है। दरअसल SI यूनिट्स फ्रांसीसी नाम सिस्टम D यूनिट्स इंटरनेशनल की एक मुख्तसर शक्ल है, जिसका मतलब है इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम। इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम 7 बुनियादी इकाइयों या 7 बुनियादी इकाइयों पर मुबनी है, जिससे बाकी तमाम इकाइयाँ अख़ज़ की गई हैं। 7 बुनियादी फिजिकल मिक़दारें इनकी SI बुनियादी इकाइयाँ और अलामतें 1.2 टेबल में दी गई है। बेस यूनिट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टेबल 1.2। पहले नाम दिखाई गए हैं 7 नाम: लेंथ, मास, टाइम, ड्यूरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को हम सिंबल L R X से जाहिर करते हैं, जिसके SI यूनिट्स मीटर है, M से जाहिर किया जाता है। मास यानी मास को हम M से, किलोग्राम इसकी इकाई है, kg से जाहिर करते हैं। टाइम, ड्यूरेशन T से जाहिर करते हैं। सेकंड इसकी SI यूनिट है, इससे जाहिर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट I से हम जाहिर करते हैं, एम्पियर इसकी इकाई है। टेम्परेचर को हम T से, केल्विन इसकी इकाई है। केल्विन ऑफ सब्सटेंस को हम M से, मोल इसकी इकाई है। लुमिनस इंटेंसिटी रोशनी की शिद्दत को I से, कैंडेला इसकी इकाई है। SI बेस यूनिट। In SI 7 physical quantity are chosen as base and their units are defined, standardized and are called base unit. Each SI unit is defined carefully so that it is unique and upon which accurate and reproducible measurement can be made. SI 7 फिजिकल यूनिट में फिजिकल मिक़दारों को बुनियादी तौर पर मुंतखब किया जाता है। इनकी इकाइयों की वजाहत की गई है। मियारी और बुनियादी
یونٹس پر ایس آئی یونٹس کی وضاحت کی گئی ہے احتیاط سے تاکہ یہ منفرد ہو اور جس ریپروڈیوسیبل پیمائش کر سکتے ہیں. ٹیڈ بٹ انفارمیشن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. Before SI unit was standardized, Isaac Newton in his book while specifying the length of the pendulum reported not only is 37 whole 7 by 8 inches long but 37 whole 7 by 8 London inch long. The inch unit of length in different cities of England was defined to have different length. Similarly, before SI, we had to deal with odd conversion factor like 16 ounce in a pound or 12 inch in a foot or 5280 feet in a mile. SI came up with decimal notation like 1000 meter was termed as 1 kilometer and 100 centimeter as 1 meter. SI units کی معیاری ہونے سے پہلے ایزک نیوٹن نے اپنے کتاب میں پینڈولم کی لمبائی کی وضاحت کرتے ہوئے نہ صرف 7/8 انچ لمبی بلکہ 37.7/8 انچ لمبی بتائی ہے. انگلینڈ کے مختلف شہروں میں انچ کی لمبائی مختلف ہوتی ہے. اس طرح ایس آئی یونٹ سے پہلے ہمیں عجیب تبدیلیوں کے عوامل سے نمٹنا پڑتا تھا، جیسے ایک پاؤنڈ میں 16 انچ یا ایک فٹ میں 12 انچ یا ایک میل میں 5280 فٹ. ایس آئی ڈیسیمل کے ساتھ آیا، جیسے 1000 میٹر کو 1 کلومیٹر اور 100 سینٹی میٹر کو 1 میٹر کہا جاتا ہے. ہمارے پاس 7 یونٹس ہیں. ہمارے پاس بنیادی 7 اکائیاں ہیں: لینتھ، ماس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، تھرموڈائنامک ٹمپریچر، اماؤنٹ آف سبسٹانس، لومینس انٹینسٹی. یہ بنیادی 7 اکائیاں ہیں. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے ڈیرائیوڈ یونٹس، یعنی ڈیرائیوڈ کوانٹٹی اور ڈیرائیوڈ یونٹس بھی پڑھیں گے. سسٹم انٹرنیشنل سے پہلے سائنسدانوں نے سوچا کہ ایک ایسا نظام بنائے جو ساری دنیا کے لیے ایک ہو. یعنی اس نے پیمائش کے لیے ایک سٹینڈرڈ نظام رکھا جو ساری دنیا کے لیے ایک ہے، یعنی ساری دنیا اسے مانتی ہے.